आज खोर्धा कप रे हम बापी सुंदर पदार उड़ेब तार स्टाम्पिंग चलची एटा स्टाम्प ता ना पाराटी ना कौन बाघुआ मादी स्टाम्पिंग है दुई नंबर पारा स्टाम्पिंग है खोर्धा ये खोर्धा टूर्नामेंट भाई एटा कौन नाली मादी एगुटा चीन मादी एटा चीन मादी ये बीच स्टाम्पिंग है खोर्धा टूर्नामेंट भाई एगुटा रामपुरी नहरटा एटा रामपुरी नहर ये भी स्टाम्पिंग है बाघुआ नहरटा एटा बाघुआ नहर बर्तमान 5टी पारा खोर्धा पिजन टूर्नामेंट पाई बापी बाबूंकर सुंदर पदारू स्टाम्पिंग हो गले 5टी पारा बापी पारा उड़िया स्टार्ट हम खोर्धा पिजन क्लब ये बापी बाबू सुंदर पदारू आज पारा उड़ाऊ पारा स्टार्टिंग छड़ा है दुईटा पारा गले ये गले आउ दुई मार 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 तोड़ तोड़ दे वीडियो दिया पूरा पूरी अरे तालटा टे जोर मारे हाथटा ऊपर उठे ताली मारे अरे हाथटा ऊपर उठा पर ये वीडियो बाबा ताको उठेया पड़ियो ता न उठेले से ये कटियो बापी 5टा पारा उड़िया स्टार्ट है आज खोर्धा कप रे बापी बाबू उड़े सुंदर पदारू 5टी पारा 5टी पारा पूरा ऊपर लगी पाग भी अनुकूल अच्छी पारा उड़िया आज पाग परफेक्ट आउ पारा गुड़िक चलती 5टी पारा 3-2 होती अच्छा ऊपर पूरा एकदम भंवर अच्छा अभिराम नगर आमर सुंदर पदारू बापी बाबू जो 5टी पारा छाड़ी से गोटे पारा बणी रू टिके खसब हूँ घर पाखापाखि आसला बणी तौक अच्छी उड़ूची कैमेरा कैचअप कर पारनी तो जी आसता ये आओ 4टी पारा नाकर ऊपर अच्छा एला बर्तमान सुट अपडेट बर्तमान माछिया नटा पाखक पड़े पाखक आस्ते आस्ते आसूची बणी ठू टे तलू खसला आउ 4टी पारा ऊपर अच्छा आमर बापी सुंदर पदारू उड़ाऊँ खोर्धा कप ये खोर्धा कप रे बापी बाबू उड़े हाई फ्लावर जो पारा उड़ुंट गोटे पारा 9:31 फास्ट पाराटी बसला आ 4टा पारा 3टा पारा डुबिकी अच्छा गोटे पारा भी तल हाइट आसला फेर जा डुबिला टोटाली 4टा पारा चली बर्तमान पर्यंत देखा गोटे गोटे देखा माने बिंदु बिंदु से दे हेबनी से आम गोटे ये पकड़ू बापी आज पारा उड़ुंट बापी ठिया पारा
ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଘଣ୍ଟେ କ୍ରସ୍ ଆଉ ବଙ୍କୁଣା ଜଜ୍ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। 5ଟି ପାରା ସେ ତାଙ୍କର ଝିପି ଝିପି ପାଞ୍ଚଟି ପାରା ଏଇ ବାଦଲ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଯିବନି ଏତେ ବାଟ। ତଥାପି ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆଣିବା, ନହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାଚଅପ୍ କରୁନି, ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ପାରା ଅଛନ୍ତି 5ଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିରାମନଗର ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ବାପି ଆମର ଆଜି ଉଡ଼ଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କପ୍ରେ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏ ତ ସିପୁ ଅଛି, ଆଉ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ପାରା ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଫେରେ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ବଣିଶିକରେ ଉଡ଼ୁଛି। ବାପିର 2 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଭାଇ ବାପି ବାବୁର ଯୋଡ଼େ ପାରା ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଘର ପାଖାପାଖି ଆଇଲେଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛିଆଟେ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଧଳା ସାଙ୍ଗରେ କଳା ଡେଣା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତଳକୁ ଆଇଲେ ଦେଖା ଯାଉନି, ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। ଆଇଲେ ତା ଅପଡ଼େଟଟା ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଉ ବାପିରେ 2ଟି ପାରା ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଘର ଉପରକୁ। ରାମପୁରୀଟା ଗୋଟେ ସେ ତାରରେ ବସିଲା, ଆରଟେ ବି ସେ ତାର ଉପରେ ବସିଲା। এই 2ଟି ପାରା ବାପିରେ ଏଇନା ବସିଲେ, ଟୋଟାଲ 3ଟି ପାରା ବସିଲେ। ବାପିଙ୍କର ଏଠି ଲୋକେସନ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଛତ୍ରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ, 2ଟା ଜାଗା ଲୋକେସନ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଟିକେ କରିକିରି କଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବସିଲେ 2ଟା 5